बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं पिछले चंद दिन आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए माजरत, निजी ज़िंदगी के मसाइल, अपने मामलात, तो मैं थोड़ा सा उसमें मसरूफ़ ज़्यादा रहा। एनीवेज़, आज की सबसे बड़ी खबर फ़ौजी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट का उनके हक़ में फ़ैसला कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर हो सकता है। डिफरेंट एंगल्स हैं इसके, हर बंदे ने इसको अपने एंगल से, हर सियासी जमात के कारकुन ने फ़ौजी अदालतों को और वहाँ उन फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को अपने अपने एंगल से या अपने अपने नज़रिए या अपनी अपनी जमात के नरेटिव के हिसाब से देखा है। बज़ाहिर सबसे ज़्यादा इसकी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, और वो एक एंगल या प्ली इसमें एक ये ले रहे हैं, जनाब वाला इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी तो सिविलियंस का ट्रायल होता रहा फौजी अदालतों के अंदर, तब इसके ऊपर शोर क्यों नहीं मचाया गया। इसके ऊपर बहुत सादी सी बात है कि अगर उस टाइम के ऊपर कुछ गलत हुआ है और आज गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक है और वो गलत नहीं था, या वो गलत था तो ये ठीक नहीं है। जो तब गलत था वो आज भी गलत है, और जो आज गलत है वो तब भी गलत था। अगर इमरान खान के दौर इक़्तिदार के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर शोर नहीं मचाया गया तो वो भी गलत है। जमहूरियत के बुनियादी से असूल हैं, इनको कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जमहूरियत को उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता। मैं पाकिस्तानी होते वो बहुत लीगैलिटी के अंदर जाके आइन फलां कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन फलां कहता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मेरे पास इसके लिए बड़ी सादी सी दलील ये है कि जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और जो 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है बज़ाहिर, उनका किसी और अदालत को वैलिडेट कर देना, किसी और अदालत के हक़ में फ़ैसला दे देना, इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि हमारी अदालतें जो हैं, सिविलियन कोर्ट्स जो हैं, ये इस काबिल नहीं है, ये किसी को इंसाफ नहीं दे सकती। इसके बजाय ये है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते इन केसेस में, लिहाजा फौजी अदालतों में ले जाइए, वो बेहतर फैसले कर लेंगी या वो जल्दी फैसले कर लेंगी। तो भाई तुम लोग अपनी दुकानदारी बंद करो, फिर अरबों रुपए का टैक्स है जो आप लोग, अरबों रुपए के टैक्सेस से आप लोग की तनख्वाहें, आप लोगों के सारे मामला चलते हैं कोर्ट्स के, तो फिर इन कोर्ट्स को बंद कर दीजिए। हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी अदालत लगा ले, कल को वापडा वाले अपनी अदालत लगा लें, कल को FW वाले अपनी अदालत लगा लें, LD अपनी अदालत लगा ले, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी अदालत लगा ले। जो 9 मई को हुआ उसको कोई भी जी शोर, मैं बार 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 कह चुका हूँ, उसको कोई भी जी शोर जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसकी थॉरोली इंक्वायरीज होनी चाहिए, उसमें साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, उसमें सजाएं होनी चाहिए, अनलेस अनटिल कि लेसन इज लर्न, कि लोग जिन्होंने किया है वो मान जाए कि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, हमने गलत किया। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिविलियंस को और आइन को और बुनियादी इंसानी हकूक जो है, जमहूरियत की जो रूह है, उसी को कब्ज़ कर लिया जाए, जमहूरियत की रूह को ही निकाल लिया जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाइज साहब, जब ये आए तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ प्रोपोगेंडा, ये वो खबरें ये वो चलाते रहते थे। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे तब भी लगता था कि काजी फाइज साहब आए, उनके इमरान खान साहब जैसे किसी सियासी जमात के साथ जो ग्रजेस हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जब उनको पता है कि यार मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का काजी हूँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल रिफ्ट्स हैं उनको भुलाकर वो आगे चलेंगे। इस बेंच से काजी साहब का खुद को अलग कर लेना मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मुझे तब भी था कि इन्हीं जजेस में से, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला दिया था कि वहाँ पर सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, लिहाजा ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। इसके बाद सिंपल सी टेक है कि अब पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है तो आपके साथ कुछ भी होता रहे तो अदालत आपकी मुहाफ़िज़ नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, इट्स वेरी पेनफुल सेंटेंस, बड़ा ये तल्ख जुमला है और बड़ा दर्द भरा जुमला है कि जनाब वाला आपके साथ जो जिस तरह वो बाहर के ममालिक में होता है ना कि कुछ भी हो जाए तो जब वो कहते हैं ना आई सी यू इन द कोर्ट, तो वहाँ पर मामला सीधे तरफ चल पड़ता है, उनको पता होता है कि यहाँ पर इंसाफ होगा। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के बारे में कम से कम मेरे जैसे बंदे आज के बाद ये नहीं कह सकते कि आई सी यू इन द कोर्ट। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। और बस इसके ऊपर इतना ही कहूँगा फिर, क्योंकि अदालतें हैं, फिर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करवानी है, इन्हीं लोगों ने आकर मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बट बदकिस्मती की बात है कि काजी फाइज़ साहब बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लोग बहुत सारी इस कौम की जो हमारी रेशो है, जो तनासब है, बहुत ज़्यादा लोग उमर अता बंदयाल साहब से भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो उमर अता बंदयाल साहब तो बहुत अपराइट और बहुत बेहतर आदमी थे, बहुत पैरों पे खड़े होने वाले आदमी थे। लेकिन काजी फाइज साहब की जब बारी आई है तो हम सॉरी टू से दैट कि काजी साहब जो है वो और ही किसी डायरेक्शन में चल पड़े हैं। और कोई बात नहीं, ये आज अगर एक सियासी जमात के साथ हो रहा है, अगर सारी सियासत या सारा मामला एक सियासी जमात के गिर्द इस मुल्क का घूम रहा है, तो वक्त तो बदलेगा, बदलता है। हमने नून लीग का बदलता देखा है, हमने पीपल्स पार्टी का बदलते देखा है, वो तो मेरे जैसे लोगों ने भी विटनेस किया हुआ है। बहुत पुराने बुजुर्गों के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल को होपफुली तहरीक इंसाफ का दौर भी बदलेगा, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग तब भी शोर मचाएंगे कि अगर नून लीग के साथ ज्यादती हो रही है तो हम तब भी शोर मचाएंगे।
اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم تب بھی شور مچائیں گے. اگر جماعت اسلامی, JUIF, ANP, MQM کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم تب بھی شور مچائیں گے, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق یا جو آپ کا کانسٹیٹیوشن جس چیز کو وہ سیف گارڈ دیتا ہے, جس کو تحفظ دیتا ہے, اس کے اوپر یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور آئی تھنک اس کے اوپر مجھے اتنی ہی بات کرنی چاہیے. بائی اینڈ آف دا ڈے اٹس لیگل میٹر, اور لیگلٹی کتنی رہے گی اس ملک کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ سی کہانی ہے. ایک اور بڑی خبر ہے جس کو اتنا لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا, وہ ہے فواد چودھری صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. تو کل ملاقات ہوئی ہوگی لیکن خبر آ جائے گی کل پرسوں کبھی جب کبھی ملاقات ہوئی ہے ہم تک اور آپ تک خبر آ جائے گی جناب والا عدالت سے. عدالت میں عمران خان, جیل میں عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا ہے کہ تمہیں کیوں پکڑ لیا بھائی, تم نے کیا کیا, تم تو وہ IPP یہ وہ obviously وہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ تم تو ساری اس فوٹو میں بھی تھے, تم تو ایونٹ میں بھی تھے, تو پھر تمہیں کیوں پکڑ کے لے آئے. اس کے اوپر میرا ایک ہی ڈاٹ کنیکٹ ہوتا ہے جا کر, وہ ڈاٹ کنیکٹ ہوتا ہے اکبر باجوہ صاحب کی خبر تھی, جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے. اکبر باجوہ صاحب کی خبر یہ ہے کہ جناب جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ اسلام آباد میں کچھ امبیسڈر سے, کچھ سفیر ہیں جو مختلف ممالک کے, ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ماضی میں, اور وہ ان کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ شاید اس وجہ سے ان ملاقاتوں کی سزا جو ہے فواد چودھری صاحب کو مل رہی ہے. بہرحال فواد چودھری صاحب کے اوپر میں بار بار بات کر چکا ہوں کہ, اور ہاں ایک اور چیز پہ بڑی قابل غور ہے کہ عمران خان صاحب کی ماضی میں بھی عدالتوں کے اندر پیشیوں میں اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی, تو بڑا روڈ یا بڑا سوکھا یا وہ کہہ لیجیے نا بڑا وہ کولڈ قسم کا بیہیویئر تھا عمران خان صاحب کا when it came to اسد عمر. شاید ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھیں, شاید امیدیں ان کی بہت زیادہ ہائی تھیں, تو پھر جب اس طرح کے دوست یا اس طرح کے لوگ جن سے آپ بہت امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ جائیں مشکل وقت کے اندر, تو پھر انسان ہرٹ بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور آپ کا رویہ ان سے روکھا اور ویسے ہی کولڈ بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ رپورٹ ہوتا رہے. بٹ فواد چودھری صاحب کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں جیل کے اندر سے, زبیر علی خان صاحب کی خبر ہے, اور آئی تھنک ہبا صاحبہ جو بیگم ہے فواد چودھری صاحب کی, ان کے تھرو یہ خبر باہر نکلی ہے کہ عمران خان صاحب کا رویہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ روکھا نہیں تھا, وہ اتنا کولڈ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. ان سے گپ شپ لگائی ہے, انہوں نے پوچھا ان کے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ, اینڈ ایوری تھنگ. سو اس کے جو پیچھے جو چل رہا تھا معاملہ وہ مجھے لگتا ہے وہی چل رہا تھا, اکبر باجوہ صاحب کی جو خبر ہے وہ. اور سیکنڈلی دیٹ آئی نو پرسنلی کہ فواد چودھری صاحب کو بہت زیادہ کین نہیں تھے IPP کو لے کر. ان کو کہا گیا کہ جلسہ کروائیے, یہ کروائیے, وہ کروائیے, تو بہت زیادہ کین نہیں تھے, بہت زیادہ وہ IPP کو لے کر ایکسائٹیڈ نہیں تھے کہ میں IPP کا حصہ ہوں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کافی سارے لوگ جو تحریک انصاف کے تھے جنہوں نے IPP جوائن کی, انہوں نے IPP سے راہیں جدا بھی کر لی ہیں. سو شاید یہ ایک غم و غصہ بھی تھا کہ جناب فواد چودھری صاحب نے IPP جوائن کی اور پھر چھوڑ دی, اور اٹ could be one of the reasons, ویسے تو ریزنس بہت ساری ہو سکتی ہیں, بٹ اٹ could be one of the reasons کہ ان کو دوبارہ اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اور بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ ان کو بھی لمبا جیل میں ڈالا گیا, اتنی جلدی ان کی ضمانتیں گے, اتنا بہت جلدی منظر کے اوپر واپس آتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دے رہے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے پاس وہی کہ ابھی واپس فارم میں آتے ہوئے کام کیے, اور کیونکہ 2-4 دن تو میں بالکل خبروں سے, اخبار سے اور اپنے کنیکشن سے, سورسز سے کافی دور تھا. بٹ ٹوڈے ایم بیک, اور آن ورڈ انشاءاللہ کل سے روٹین میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, فارم میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.